wadaken ka. Ibantay way ken karayan, tay akabagan ano pa, kinabag na masagot ni kabunyan. Dagakit biyag nagtaudan, aama tinangaywan, sagot da para iti masakbayan. Tidap ay nakaamuan, kultura kinatadan, napipintas na ugali kakailan. Salidong may ulalim ay aduda. Ay, 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 salidong may ilaban daw, waya-waya, ti Cordillera, ganda na manaw da. Merong adong nagbaliwan na kapot adong nga impluensya, nakipinta sa kultura na pukaw da. Upayin ti mahihain ti kultura nagakwan, kemadlaw kami nalilain. Tagalog mo sintunado kababain. Limang peti politika, lalakay na sinatina, aan nakakailyan pang pamilya. No tempo ti eleksyon, indapay ang papainom, pulutan ken kontador. Sinikap ni agraira, put-butos ket gatangenda, amadil ti pagkarunin api. Pintuno mga bakta, karida ket mailansa, napalalo sikap da sikap sila.